ایران کا اسرائیل پر زوردار حملہ. ایران میں پھنسے جموں کشمیر کے چھاتر. انشاءاللہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. پریجنوں کو ستائی چنتا. جانیے کیا کہا. انشاءاللہ by the grace of God they reach back home. تو ڈاکٹر صاحب ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات تھوڑے کشیدہ ہو رہے ہیں, جو ایسکلیشن ہو رہے ہیں, ایک پیرنٹ ہونے کے ناطے آپ کو کتنی فکر ہو رہی ہے اپنے بچے کی؟ ایز اے پیرنٹ فکر مند تو ہر پیرنٹ تو رہتا ہی ہے, کیونکہ ابھی جو عالمی سطح پر جو تناؤ ہے اس میں تو ہر کوئی پیرنٹ ابھی مطلب دے آر ورریڈ. اب مسئلہ ہے کہ تہران میں تھوڑی بہت ایسکلیشن ہے, بٹ چونکہ وہ جہاں پڑتی ہے وہ 150 کلومیٹر دور ہے مازندران میں, تو شی از کمفرٹیبل دیئر اینڈ آئی ایم ان ٹچ ود ہر. شی از ویری کمفرٹیبل. But at the same time, aren't you worried that this escalation might go on? It's just a beginning. As a parent, don't you think کہ شاید اس سے زیادہ حالات خراب نہ ہوں؟ یس, چانسز ایسے ہیں کہ ایسکلیشن ہو سکتی ہے, اینڈ فار دیٹ میٹر ان کو اب اویئر کیا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو بھی, کہ جو بھی رائٹ ناؤ جو بھی وہاں پہ اسٹے کر رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں, یا بھی جو جس طبقے سے بھی کوئی ہے, کشمیر کا ہے یا ہندوستان کا کوئی بھی وہاں پر ہے اسٹوڈنٹ ہے, تو ان کو اویئر کیا گیا ہے کہ دے مسٹ بی الرٹ. اگر خدا نہ کرے کہ کوئی ایسی سچویشن ارائز ہوتی ہے تو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ دے شوڈ بی ان ٹچ ود تہران ایمبیسی. But did you get to speak to your daughter? Yes, yes, ان کا کیا کہنا ہے جو تہران شہر میں کتنا ٹینشن ہے؟ Yes, I am constantly in touch with my daughter. کل رات بھی میں ان کے ساتھ ویڈیو پہ بات کر رہا تھا, بٹ شی از سیئنگ وی آر کمفرٹیبل ہیئر. بٹ یہ ہے کہ تناؤ ہر جگہ پر ہے, ایران میں تو ہے اس وقت خصوصاً, کیونکہ وہ تو مرکز بنا ہوا ہے جہاں پہ تناؤ ہے. اب اسرائیل کی وجہ سے یا ملکی حالات جو ہے تمام جہاں پر بھی جتنے بھی حالات ہیں اس کی وجہ سے ہیں. ایز اے پیرنٹ میں پھر بھی کہوں گا کہ وی آر وریڈ ٹو سم ایکسٹینٹ, بٹ انشاءاللہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیے جیسے کہ ایسکلیشن شاید دن بدن شاید بڑھ سکتی ہے. ایران نے کل میزائلس چلائے ہیں, اب اسرائیل شاید پاسبلی کچھ دے مائٹ ڈو سم تھنگ. سو آپ کیا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا کون سے پرو ایکٹیو میجرس لیں؟ دیکھیے, نو باڈی نوز واٹ از ان ہز اسٹور. ہمارے اسٹور میں کیا ہے, ان فیوچر کیا ہے, وہ تو ہم خود جانتے بھی نہیں ہیں. اب یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ حالات ٹھیک رہیں گے, مگر ایز اپنا یہی لگتا ہے کہ ایسکلیشن تو کافی حد تک بڑھ چکی ہے, اور اب سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اگر ایسی کوئی سچویشن ارائز ہوتی ہے دین اس پہ تو انڈین جو بھی ایمبیسی ہے اور ایران کی ایمبیسی ہے, وہ اپنے اسٹوڈنٹس جو ہے جو بھی ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس یہاں کے وہاں پر ہیں, تو ان کے بارے میں وہ ایران والے بھی سوچیں گے. تو انڈیا والے تو ہم فرسٹ وی آر انڈینز, تو اس بارے میں تو انڈیا کو کوئی نہ کوئی مینجمنٹ کرنی پڑے گی تاکہ ایوری باڈی از سیف. جی ڈاکٹر صاحب, میرا آخری سوال ہے, آپ کی بچی کیا کورس کر رہی ہے اور کب سے ایران میں ہے؟ اس نے حال ہی میں فرسٹ سیمسٹر کمپلیٹ کیا تھا, اور ریسنٹلی وہ آئی تھی گھر, تو 1 مہینے وہ گھر میں رہی. تو ناؤ شی از بیک ٹو ایران. اب 4-5-6 دن سے وہ ایران میں واپس ہے, تو وہ وہاں پہ MBBS کورس کر رہی ہے. تو اس وجہ سے وہ وہاں پر ہے, اور اس کی اور بھی سہیلیاں ہیں وہ بھی وہاں پر ہیں, اور کشمیر کی بہت ساری اسٹوڈنٹس ہیں. تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, تو سب حفظ و امان میں رہے. آپ بھی دعا کریں, ہم بھی دعا کریں گے, انشاءاللہ والعزیز سب ٹھیک ہو جائے گا. ایجا صاحب آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں رہتا ہوں حاجی مولا سید اقدل JNK میں. ایجا صاحب آپ کے کوئی رشتہ دار پڑھ رہے ہیں ایران میں؟ جی الحمدللہ میرے 2 بھائی ایران میں اس ٹائم اسٹڈی کر رہے ہیں. ان کو 4 سے 5 سال ہو گئے ایران میں اسٹڈی کرتے ہوئے, اور اس ٹائم بھی وہ بھی ایران میں ہی ہے. جی آپ نے سنا ہوگا کہ مڈل ایسٹ میں خاص طور پر ایران میں بھی تھوڑا تشویش ہو گیا جب سے یہ اسرائیل حملے کر رہے ہیں یا آپس میں ٹکراؤ ہو رہی. تو آپ کو اپنے بھائیوں کی کتنی فکر ہوتی ہے؟ جی اگر فکر کی بات ہے تو بہت زیادہ ہے, کیونکہ میرے جو بھائی ہیں وہ ہم سے 7 سمندر دور ہے. اور رہی بات اسرائیل کے حملے کی, تو جب سے ہمارے آغا سید نصر اللہ صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں, شہید ہو گئے, ان کو شہید کر دیا گیا اسرائیل کے حملوں میں,
तो तब से बहुत दिल बेचैन है, क्योंकि वो एक तो आंखों से भी दूर है और दिल से भी दूर है। तो इस टाइम पता नहीं कि वो अभी सही भी है, ठीक है, क्या कर रहे हैं, कहाँ है। तो इस वजह से हमारा दिल बहुत बेचैन है, बहुत बेकरार है उनके लिए। तो काफ़ी ये आपको ये तशवीश है कि क्या मेरे भाई वहाँ सही सलामत होंगे, जबकि जंग की हालत बन रही है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद तो यही करते हैं खुदावंद आलम से कि वो मेरे भाई सही सलामत हो, और साथ में सारे ईरान के जितने भी हमारे शिया हज़रात हैं, उलमा हज़रात हैं, ख़ासकर हमारे रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनई हफ़िज़हुल्लाह, उन सब को खुदावंद आलम अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो आपके भाइयों के साथ और कितने आपकी नज़र में है जो कश्मीरी उनके साथ वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे एमबीबीएस हो चाहे दीनी तालीम हो? मेरे ख़्याल से 35 to 40% कश्मीरी अभी ईरान में रिहाइश पज़ीर है और वहाँ पे अपनी तालीम जो है हासिल कर रहे हैं। तो इस वजह से कश्मीर में बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं कि जहाँ पे 10 साल के बाद, 20 साल के बाद ईरान से वापस आते हैं, क्योंकि टेंशन इतना ज़्यादा होता है। और इस टाइम जो भी हालात आप देख रहे हो कि ईरान पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। यहाँ से इसराइल, यहाँ से अमेरिका है, यहाँ से जॉर्डन है, यहाँ से दूसरा स्टेट है, तो कंट्री है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ईरान पे जो है प्रेशर है। ये ईरान की ही हिम्मत है कि वो उनको वापस मुँह तोड़ जवाब दे रहा है। तो आपको नहीं लगता कि जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको पहले ही एडवांस में कुछ इकदाम उठाने चाहिए ताकि जो भी कश्मीरी स्टूडेंट हो उनकी हिफाजत पक्की बना जाए, पुख्ते बना जी, 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 बिल्कुल। मैं जो है अभी हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में रह रहा हूँ, तो हिंदुस्तान का फ़र्ज़ ये बनता है कि जितने भी कश्मीरी बाहर के मुल्कों में, बाहर की कंट्रीज़ में पढ़ते हैं, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, सऊदी हो, चाइना हो, यूएसए हो, कहाँ भी हो, हिंदुस्तान को चाहिए कि जो यहाँ से हिंदुस्तान के लड़के बाहर जा रहे हैं, बाहर की कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ का ख़ासा ख़्याल रखा जाए। क्योंकि यही है कि वहाँ 10 साल पढ़ लेंगे, 20 साल पढ़ लेंगे, एट द एंड उनको हिंदुस्तान वापस आना ही, क्योंकि वो हिंदुस्तानी है। सो उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा सोचना है, वहाँ की यहाँ के स्टूडेंट्स को वहाँ पे सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट करना है उनको, ताकि उनको कोई परेशानी ना आए आने वाले टाइम में भी, और जब वो इस टाइम पढ़ रहे हैं तो इस टाइम भी उनको परेशानी का कोई सामना ना करना पड़े। I just want to convey to our government of India and also to general masses the escalation which is going on in Middle East. Hundreds and thousands of our children are undergoing studies in professional colleges, engineering colleges and medical colleges, and most of the parents who are staying here, not with them, they are intensely worried about their children. And because we don't know the know how to give them the security, how to get them back. You see, we are proud of government of India. At the time of Russia and Ukraine war, they have taken an active step. They brought so many thousands of Indian students back from Ukraine. And we would welcome our Prime Minister and our authorities who are concerned with the external affairs, so that they take active steps at this time of escalation in Middle East, especially Iran and other countries surrounding them, because presently thousands of our children, young children who don't have any support there, financial support or any other means of their personal protection. For that thing, we request our government of India to take active step to give them the security, to enroll them in their lists, so that you give them lot of protection in bringing them safely to their respective countries. At the same time, we request our authorities, especially Prime Minister, as he is considered to be a global leader at present time, in this time of escalation and de-escalation and a threat and a period of anxiety, which is a global anxiety, he can show his part, active part, in de-escalating the tensions in Middle East.
Dr. Saab, is any of your child studying in Iran or any Middle East country? And See, how worried are the parents? as I told you already, even my own daughter is studying in Iran, because Kashmiri parents, Kashmiri people, because they prefer to send their children to countries like Bangladesh, to Russia, to Iran, especially Iran, because the culture resembles with Kashmir culture, and it's a little economical for our professional courses. That's why most of the Kashmiri parents send their children to Iran. So my daughter is also studying there. She is in third semester at present. Uh, Luckily, she is presently on vacation here in Srinagar, but ultimately she has to return back. For that purpose, we would like to request our Prime Minister to take an active role in this process, so that they get a security there, they are safe there, their journey is safe, and ultimately, inshallah, by the grace of God, they reach back home in a secure condition. आपका नाम? जी, मेरा नाम इकरा है, मैं जीनियस कंसल्टेंसी से बिलॉन्ग करती हूँ। मैं एज़ अ काउंसलर यहाँ पे काम करती हूँ। आपकी कंसल्टेंसी क्या-क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है कश्मीर में? जी, हम एडमिशन्स यहाँ पे कराते हैं, हम इंडिया और अब्रॉड के लिए एडमिशन्स कराते हैं। जी। तो आप मिडल ईस्ट या स्पेशली ईरान भी स्टूडेंट्स भेजते हैं, और अगर भेजते हैं तो किन-किन कोर्सेज के लिए ऑप्ट करते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स? जी, वैसे तो हम इंडिया और अब्रॉड के लिए भी एडमिशन्स कराते हैं, और ज़्यादा प्रेफ़रेंस जो है वो आपको पता ही होगा, कश्मीर में जो ज़्यादा बच्चे हैं वो ईरान के लिए प्रेफ़र करते हैं, और हम ईरान के लिए भी एडमिशन्स कराते हैं। और आपको पता ही होगा कि ये बिफ़ोर 2 और 3 डेज़ से पहले जो सिचुएशन चल रही है ईरान में, तो इस हिसाब से हमारी जो एडमिशन इस साल है वो कम हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो जो टेंशन है मिडल ईस्ट में, कहीं न कहीं यहाँ पर भी उसका असर है, आपके बिज़नेस को थोड़ा असर पड़ रहा है, और एट द सेम टाइम जो पेरेंट्स हैं, जिनके वार्ड्स वहाँ हैं, जिनके बच्चे वहाँ, वो भी थोड़ा कंसर्न्ड है? जी, वो बात तो है। देखो, जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से तो जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो बहुत टेंस है। तो इस हिसाब से हमारी भी यही कोशिश है कि हमारी वहाँ पे टीम लगी हुई है कि मतलब वो उनके लिए, मतलब हमारे यहाँ से ऐसा जाएगा कि जो उनकी हेल्प करेंगे, उनका पूरा ये बंदोबस्त करेंगे। उनको जो हमारे ऑलरेडी वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनको वहाँ से वापस लाने के लिए हमारी कोशिश जारी रही है यहाँ से।